नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आजिज़ जमाली। मुल्क के हवाले से एक बड़ी ख़बर है और उस ख़बर से वाबस्ता कुछ मसाइल हैं, कुछ मामलात हैं। ख़बर तो ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट के 3 बर्थ हैं और तीनों बर्थों का कंट्रोल गैर मुल्कियों के पास चला गया है। इसमें 2 बर्थ जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात की एक कंपनी है उसके पास चले गए हैं, एक बर्थ जो है वो चाइना के पास है। तो इस तरह कराची पोर्ट ट्रस्ट का इंटरनल जो कंट्रोल है वो आप समझें कि गैर मुल्की कंपनियों के पास है। अलबत्ता एक्सटर्नल वो फिर उसका चेयरमैन भी है, रेयर एडमिरल, और ज़ाहिर है कि वजारत भी है, वजारत पोर्ट एंड शिपिंग के उसमें आता है। ये सारी चीज़ें बज़ाहिर हैं, लेकिन असल हमारे इदारों का अलमिया ये है कि जिस तरह इदारे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, यही सारा मामला जो है कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ भी हुआ है। लेकिन असल मैं जिन कराची पोर्ट ट्रस्ट से वाबस्ता जिन कहानियों की बात कर रहा हूँ, वो कराची में सैकड़ों बरसों से आबाद मकामी लोगों की हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट क्या करती है कि मकामी लोगों के खिलाफ ऑपरेशंस करती है, मकामी लोगों को बेदखल करने की कोशिश करती है, उनके खिलाफ नोटिस जारी करती है। आज भी रोजनामा जंग अखबार में एक नोटिस शाया हुआ है और वो नोटिस उनको भेजा भी गया है, जिसमें कराची की 18 कदीम बस्तियों को खाली कराने का हुक्म दिया गया है। बोला है इन बस्तियों की जो ज़मीनें हैं वो कराची पोर्ट ट्रस्ट की हैं, केपीटी की हैं, लिहाजा आप खाली करें। अगर इन ज़मीनों पे कोई कब्जे हुए हैं, कोई बिल्डिंग्स बनी हैं, कोई इमारतें बनी हैं, तो उन सबको मुनज़्ज़म किया जाएगा। उसकी ज़िम्मेदार जो है वो केपीटी नहीं होगी, वो जो लोग वहाँ पे आबाद हैं वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। अभी मैंने कुछ अर्सा कबल एक व्लॉग किया था, उसमें भी मैंने यूनिसाबाद के करीब होने वाले ऑपरेशन का जिक्र किया था, जिसमें मकामी लोगों ने मज़ाहमत की थी और ऑपरेशन करने वाले फोर्सेस को भगा दिया था। तो ये सूरत हाल अब भी जन्म ले सकती है कि अगर आप मकामी लोग, मैं एक बात बता दूं कि इनमें मैं ये नहीं कह रहा कि 18 के 18 की बस्तियां सैकड़ों बरस कदीम होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो 300-400 साल तारीख रखती हैं। जो जजायर हैं, मनोड़ा जजीरा है केपीटी से पहले का आबाद है, शम्सपीर जजीरा है केपीटी से पहले आबाद है, कक्का विलेज है उसको नोटिस दिया गया है, यूनिसाबाद को नोटिस दिया गया है, सालेहाबाद को नोटिस दिया गया है, जो मच्छर कॉलोनी है जिसको मोहम्मदी कॉलोनी कहते हैं उसको भी नोटिस दिया गया है, सुल्तानाबाद के कुछ इलाकों को नोटिस दिया गया है, हिजरत कॉलोनी को नोटिस दिया गया। इस तरह मिला के कोई 18 ऐसे आबादियां हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं कि ये ज़मीनें जो है वो केपीटी की हैं, लिहाजा इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ये अगर ये जब नोटिस में लिखा जाता है कि जो इमारतें मुनहदम की जाएंगी उसका नुकसान मकामी लोग उसके जिम्मेदार होंगे, इसका मतलब है केपीटी ऑपरेशन करने का इरादा रखती है और ये ऑपरेशन करके सैकड़ों बरसों से आबाद लोगों को बेदखल करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। इस पर हमारी इन मकामी लोगों से बात हुई है, यूनिसाबाद के फैसल यूनिस हैं उनसे बात हुई है, कक्का विलेज के लोगों से बात हुई है, शम्सपीर के लोगों से बात हुई है। ये सारे लोग कह रहे हैं हम तो जब से पाकिस्तान बना है नस्ल दर नस्ल यहाँ पे आबाद हैं। यानी जो आज जिन लोगों की 70-70 साल उम्र है वो कहते हैं कि हमारे दादा भी इसी इलाके में थे, हमारे दादा भी यहीं पे थे। भाई कराची तो बनाया ही माहीगीरों ने था। 300 साल पहले, 350 साल पहले तो शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी में कराची का जिक्र है, माहीगीरों का जिक्र है, मोरडो मीरबहर का जिक्र है। मोरडो मकामी माहीगीर था, उससे भी पहले कराची के माहीगीरों ने कलाची या कराची बनाया था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो केपीटी जो अंग्रेज सरकार में बनी थी अब वो उन जमीनों का मालिक हो गया। यानी कराची के जो वारिस हैं, जो मकामी सिंधी हैं, मकामी सिंधी माहीगीर हैं, जो यहाँ पे नस्ल दर नस्ल से आबाद हैं, जो सैकड़ों बरसों से आबाद हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आप ये खाली करो, आपने कब्जा किया है। क्या जुल्म है, क्या इस माशरे में जिस तरह मकामी लोगों को बेदखल किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शायद ये केपीटी बर्थों के साथ साथ ये जमीनों के मुआहदे हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि केपीटी ने ये सारे इलाके, समंदर की पूरी साहिली पट्टी को अपना करार देकर बेच दिया, अब उनको खाली करवाया जा रहा है और खाली ताकतवर लोगों के, ताकतवर फोर्सेस के जरिए करवाया जा रहा है। पिछली बार जब ऑपरेशन हुआ था तो भी लोगों ने मजामत किया था, पथराव किया था। अब इन ताकतवर लोगों को दोबारा इस्तेमाल करके इन लोगों को अपने इलाके खाली करवाए जाएंगे।
یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور اس سے بہت بڑا، میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ایک مزاحمت جنم لے سکتی ہے، بڑے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ ویسے ہی یہاں پہ مسائل بہت سارے ہیں، اور یہ سارے جو لوگ ہیں، ان ساری بستیوں کے جو میں نے نام لیے، یہ 18 بستیاں جن کو کے پی ٹی نے جو ہے وہ نوٹس دیے ہیں، یہ ساری بستیوں کے جو ووٹرز ہیں، یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آباد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہاں سے قومی اسمبلی کے 2 حلقے نکلتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے نکلتے ہیں، 2 ٹاؤن ہیں اس میں، تو لاکھوں کی آبادی ہے جو یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں۔ یہاں کے ایم این اے اس وقت عبد القادر پٹیل ہیں، ایم پی اے آصف موسیٰ ہیں، آصف خان ہیں، ٹاؤن چیئرمین ہمایوں خان ہے، اس طرح یہ سارے جو لیاقت آسکانی بھی اسی ساحلی پٹی لیاقت آسکانی کے حلقے میں بھی آتا ہے۔ 3 ایم پی ایز ہیں پیپلز پارٹی کے، 2 ایم این ایز ہیں، ٹاؤن چیئرمین اور سارے ووٹر بھی پیپلز پارٹی کے۔ تو آج میری اسی مسئلے پہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے آغا رفیع اللہ سے، راجہ رزاق جو ایم پی ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم خالی کرنے نہیں دیں گے، کہہ تو یہی رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ کراچی کے وارثوں کو بے دخل کرنے کا جو سلسلہ ہے، کراچی کے مقامی لوگ جنہوں نے کراچی کو آباد کیا، آپ ان کو قبضہ گیر کہہ رہے ہیں۔ اصل قبضہ گیر تو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں۔ قبضہ تو وہ لوگ کرتے ہیں نا جو باہر سے آتے ہیں۔ جو بھائی میں اپنے گھر میں اگر سینکڑوں برسوں سے بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے قبضے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قبضہ تو وہ ہے جو میرے گھر سے آ کے مجھے بے دخل کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا قبضہ گیر مافیا تو کراچی پورٹ ٹرسٹ خود ثابت ہوا ہے اس میں، جو مقامی لوگوں کو اس کے علاقے خالی کرانا چاہ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورتحال ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ جس طرح غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی سراؤنڈنگ میں ان سارے علاقوں کو شاید ان ہزاروں ایکڑ جو زمینیں ہیں ان کو بھی غیر ملکیوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ حکومت سندھ کیا کرے گی، وفاقی حکومت کیا کرے گی، لیکن یہ وفاقی حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ وفاقی حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، شپنگ کی وزارت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، کے پی ٹی ایک بندرگاہ ہے، اور اس طرح سندھ حکومت وفاقی حکومت سے جس طرح کینالوں کا مسئلہ اٹھا تھا اس پہ بات ہوئی تھی، یہ بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو کے پی ٹی کے حوالے سے سندھ حکومت کو وفاقی حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ ان مقامی لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اسی اپنے پروگرام کے ذریعے ان مقامی لوگوں تک بھی پہنچیں، ان کے مسائل بھی آپ تک پہنچائیں۔ فوری بات تو یہ ہے کہ کے پی ٹی کو یہ نوٹسز واپس لینے چاہیے، اور مقامی لوگوں کو جو بے دخل کرنے کا فیصلہ ہے، مقامی ماہی گیروں کو، مقامی آبادیوں کو، سینکڑوں برسوں سے آباد لوگوں کو جو خالی کرانے کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی بھی صورت میں اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت خراب نتائج نکلیں گے، احتجاج ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، مزاحمت ہوگی، لوگ لڑیں گے، مریں گے۔ تو لہذا اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا کیا جائے، اس طرح کی مشکل صورتحال سے دوچار کرنا ہونا پڑے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان علاقوں میں جاؤں، ان لوگوں سے بات کروں۔ تو بہرحال آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اپنی آراء سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔